Good morning viewers. আজি ফজিৰ খবৰে আপনি আন সবকে भी स्वागत কৰি আছে सबसे आगे खबर आई থাকা দলি 15th Nagaland Wrestling Association Open Championship Kohima de हुआ দলি এটো ফ্রাইডে লাগা দিন দে kicked off হৈছে বিনা জানলে পাইছে এদে মিনিস্টার জেকব জিমমি প্রাদুলি ট্রেডিশনাল নাগা wrestling sport লাগা আৰু ইটো পৰা কিনেকা কৰি কিনা ইমান বেছি পপুলাৰিটি পাই আছে ইটো লগা ওপৰতে বি তাইৰ কথা পাতি কৰিছে বিনা জানলে পাই আছে তাইৰ বলে ইটো বি এম্ফাসাইজ কুইনা কৈছে কি যোনটো নাগালেণ্ড ষ্টেট নিমিদে ইটা দলে কিনা কৰিনা ইউনিক কালচাৰাল আইডেন্টিটি কে ডেভেলপ কৰিবলৈ তো ইটা বেছি ডাঙৰ সময় আছে বিনা বি কৈছে আৰু তাইৰ ইটো বি কৈছে কি ৰেসলিং পৰা দলে ইটা সেন্ট্ৰাল ৰোল লগা যোনটোলে একটা ইম্পৰ্টেন্ট হিস্সা আছে ইটো পৰা বলে আৰু গভৰ্নমেন্ট সাপোৰ্ট বি বলে তাইৰ পৰা এশ্যোৰ কৰি না কৈছে যোনটোলে স্পোর্ট के दिले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इतु निश्ना के मैच কৰিবলৈ নিমিদিলে गवर्नमेंट लगा सपोर्ट भी दिबो बिना ताबरा গৈছে इदु इवेंट दिले वुमेन्स ओपन नागा रेसलिंग चैंपियनशिप दिले इदु भी डेब्यूट কৰিছে কিনা চ্যানেল পাইছে মানে ফার্স্ট দিলে ইদু भी डेब्यूट কৰিছে কিনা চ্যানেল পাইছে আৰু ইদু বড় মিনিস্টার বাই ইদু भी হাইলাইট কৰিনা কৈছে কি যোন দিলে স্পেশালি वुमेन्स रेसलिंग इवेंट लगा ওপরে একটা স্টেপ থাকা দিলে ইদু इक्वालिटी लगा ভিতরে আছে কিনা বি কৈছে মানে যোনটো নাগালেণ্ড ষ্টেট লगा सोशियो कल्चरल और स्पोर्टिंग लैंडस्केप আছে ইদু লগা ওপরে দিলে इक्वालिटी भी दिए बिना চ্যানেল পাইছে কিনা তারপর ইদু কুইনা থাকা খবর দিলে আপনি গান সব কে भी জানাই দিয়েছি আসাম লগা কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট লগা ভিতরে ডিফু উইনা থাকা জায়গা দিলে এরে যা কালি লগা দিন দে একটা বেশি আফসোস খবর আই থাকা দে কোনটো দিলে ডিফু বোটানিক্যাল গার্ডেন লগা জায়গা দে বাচ্চা একজন উলে কোনটো খালি 17 ইয়ার্স লাগা থাকছে তাই লগদেই আৰু বি তালাগা দুইজন সাথী গান দউলে তাইব্রা এনেকা যোনটো একটা পনতে উলে তাইব্রা এনেকা খুসল কৰিব গইনা নলিবি কাও তোলাব গইনা এনেকা চাই থাকা হবে দেউলে তাই দো এনেকা পানি ব্রাহি তাইকে ড্রাউন কৰি না লইনা তাইলাগা জান যাইছে গইনা জানলে পেয়েছি ইদু উলে কোয়ানিস্টান ডিফু লামডিং রোড যোনটো 5 কিলোমিটার लगा जगह दे আছে তাদের পিনে ইদু দূরে যা কালি ফজির 10:30 am নিশা লাগা হাদসা আছে বিনাবি জানালাই পাইছে ওসরে থাকা লোকাল মানুষ খান ব্রাদলি স্পোর্টে যাই কিনা ইদু জন্তু পন্ড আছে তাদের পিনে যাই কিনা বলে এতে ডেড বডি কে তো হলাইছে কিনাবি খবর পাইছে ইদু ডেড বডি দুলে পোস্টমর্টম করুল নিমিদে ডিফু মেডিকেল কলেজ আর হসপিটাল দে লইছে কিনা জানালাই পাইছে ইদু মরিনা লাগা জন্তু 17 ইয়ার্স লাগা বাচ্চা নলিবি মোতা লাগা নাম দুলে এতে আরিন্দাম কুমার আছে কিনা চ্যানেলে পাইছে আৰু তাই দিলে বেসিক স্কুল টাউন কমিটি রোড ডিফুদ লাগা ওসরে বই থাকা মানুষ আছে কিনা বি খবর পাইছে কোয়ানিশনলে তাই তাই লাগা সাথী লোক দেই তাই লাগা সাথী দুইজন লোক দিলে তাহান পৰা চাই কিনা কুশল কৰিব কা তোলাব কিনা এনেকা যাই থাকা হবে দে ইটো বেশি ডাঙৰ হাত চাও কিনা তাই দিলে দিয়া মৰি যাইছে কিনা খবর আই থাকাটো আপনি গান সব কে भी জানাই দিয়েছি अगरतला सिटी पुलिस खान प्रादुले दुईटा इंटरस्टेट ड्रग पेडलर्स खान के तुरिगिना ताई खान लगा हाथ प्रादुले येदे गांजा दो जुदु के कैनाबिस किना कोई इदुले दान लगा हाथ प्रा तुरिसे किना चनले पेसी इदुले जाकल लगा दिन लगा प्रेस स्टेटमेंट लगा हिसाब तुले ताई खान प्राय दिदो जोगेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन देउले ट्यूसडे लगा दिन प्रधान प्रा तुरिसे किना खबर पाइसे येदे एसडीपीओ सदर देवा प्रसाद रॉय प्राउली मीडिया पर्सन लोगोदे কথা করি দেখা আমি তাই প্রা কইছে কি येदे ताहाम একটা সিক্রেট ইনফরমেশন পা পিছদে जुनदुले ईस्ट अगरतला स्टेशन लगाउले पुलिस पर्सनल खान लोगोदे मिलिना ताई खान प्रातो जोगेंद्रनगर रेलवे स्टेशन दे जागिना उले येदे दान प्रा छानबिन कुरी दागिसे आरो इदु ब्राही उले कोनबा एकटा कपल प्रातो ताई खान लगा सस्पेक्टेड मुभमेंट्स खान तोइले पुलिस खान प्रा देखिबले पारिसे किन को आसे आरो इदु उपरले पुलिस खान प्रा ताहान के धरिगिना पुलिस खान के ताहान करा रुकाई किना उले ताई खान लगा बैग्स खान तो चेकिंग कुरी दागा मेदे ताहान प्रा 36 केजी लगा जंतु गांजा ताकिसे इदु आंतो धरिबले पारिसे किना चैनल पाइसे आरो ताई खान लगा हातरा तो दुईटा मोबाइल सेट आरो कैश पैसा 3000 निस्नाबि उले रिकवर करिसे किना खबर पाइसे एसडीपीओ लगा हिसाब दिले इदु जंतु दुईजन मानु माने कपल दुईजन तो तुरिना दागा तो ताई खान लगा नाम खान तो उपेश कुमार आरो खुशबू देवी আছে কিনা কোয়াছে তাহান তো বিহার লাগা স্টেট প্রা আছে কিনা বি চ্যানেল পাইছে আৰু তাহান দুলে ইন্টার স্টেট ড্রাগ নেটওয়ার্ক লাগা অ্যাক্টিভ মেম্বার্স খান বি আছে কিনা খবর পাইছে তাই খান প্রা দুলে ইদু গাঞ্জা খান দো এদে ত্রিপুরা প্রা লুই কিনা বিহার দে লুই যায় কিনা নেগা হইলে তাহান প্রা সাপ্লাই খান করি থাকছে কিনা বি খবর পাইছে তাই খান লাগা উপর দুলে এনডিপিএস অ্যাক্ট 1985 লাগা হিসাব প্রা কেস দর্জ কিনা ইদা তাহান তো পুলিশ কাস্টডি দে আছে আৰু তাহান লাগা উপর ইনভেস্টিগেশন তো হই আছে কিনা খবর আই থাকা দো আপনি গান সব के भी জানাই দিয়েছি
first ever grandmaster chess coaching camp duli kundu Nagaland Chess Association kanpra all India Chess Federation laga bidor duli idu do March 27 laga din pra March 29 laga din tak hoise gina janole pai ase aru idu juntu coaching camp ase idu duli Nagaland Olympic Association Hall Kohima te hoise gina bi khabar pai ase idu camp pra duli Naga chess players khan ke do yede arubi uthawole nimide mane arubi opportunities khan di bolibole juntu Nagaland state laga bitore chess laga field bitore development to kiman komti ase idu ke arubi uthawole nimide bole tahan pra idu camp duli organize kurise kina bi janole pai ase Nagaland Chess Association laga secretary Vekuho Soho Praduli kuise ki juntu association laga effort ase local players kan ke support kuribole nimite idu laga upore arubi bishi events kan organize kuribo kina bi tarpa kuise yede grandmaster Tejas Bakre kuntu FIDE senior trainer ase taibrebile players kan ke encourage kurigina yede chess laga bhitore kineka kurigna progress anibo idu laga upore bi dahan probably advice kan kurise kina janole pai ase idu camp deule 41 participants khan pra agina hissa loise aru juntule chess event deule ekta foundation juntu future nimide ahi daga din deule itula foundation bit amra kurise kuntu dile Nagaland Open Fight Rating Rapid Chess Tournament khan pra do April 2025 laga homai deule yede idu do kwanisna Open Fight Rating Chess Tournament deule idu kuribole ase aru deule North East Fight Trading Chess Championship dule next year de hobole thaka upore bi players kan ke duande yede motivate kuribole ase kuina khobrai thaka do apni gam sob ke bi janai di ase Nagaland laga Deputy Chief Minister Y Peton Pradule kuntu Home Department laga portfolio bi loi tai pradule Thursday laga dinte surprise checking dule Home Department laga branches juntu Civil Secretariat Kohima ase tade bine jaigina kurse kina janale pai ase tai logo dule Home Commissioner Shri Vyasan R Special Secretary Home Shri Lima Sunip Jamir Home Secretary Shri Orendang Patton aru Alakhan Pradule Home Department Nagaland Civil Secretariat te Kohima de jaigina ule visit kurise kina janale pai ase aru yede dahan role surprise inspection to kuribole parise kina kwasi idu inspection kuri daga medule beshi asteroid khobar ai daga de kuntu de 18 officials kan holbi employees kan dule absent thakise kina janale pai ase iniga dikha praule yede Deputy Chief Minister Y Peton bi bishi mondo kuina dabra kuise ki discipline khan prahi ule aru accountability khan prahi ule government ke aru government logote kam kuribole bishi bhal banai aru idu probably nega manuan ke nega option dikha dile idu to ekdam bishi duk pa laga ase kuni bidan bokuse yede manu khan nimi dile service khan dibole bi itu khan nimi dile government officials khan to lage aru jodi dai kani ule na koi na eku reason na thakina genuine leaves khan din option thaka dile idu to bishi duk pa laga ase kuni bi channel pai ase aru ta khan pro itu mamla board ule immediate action lobole ase kuni bi dan pro khobor kuna thaka dile apni gan sof ke bi janai di ase March 25 laga dinte Assam Rifles kanpra Excise aru Narcotics Department khan logo de miligina bile yede Mizoram laga Siha kuina thaga jaga de bile 50,000 methamphetamine tablets khan do kuntu 15 crores laga kimat laga dekhche idon dan probably ekjon manu laga hat pra do recover kuribole parise kuina bi janole pai ase idu juntu incident ase idu le dan pra Boalpui Longtali district Mizoram prawle dahan pra itu accused ekjon ke turu lise kina bi janole pai ase itia idu Siha police khan pradule idu accused ekjon ke giraftar kurina tai laga upore the investigation to kuri ase kina khobor ai daga do apni gan sob ke bi janai di ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead